अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हफ्ते की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे इसराइली फौजी गाड़ियाँ, बिल्डोजर, नजरातिश, गजा में शहादतें लाखों हैं, नया इंकिशाफ हुआ है। इसराइली फौजियों की फैमिलीज जो हैं वो सरापा एहतजाज है। एहतजाज का सिलसिला मुसलसल चल रहा है, लेकिन दूसरी ने आपको ये बताते चलें कि आप सब दोस्तों की दुआओं की बदौलत जो है इस वक्त जो ईरान का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, अरबईन का जो अवार्ड है, उसमें तकरीबन 10 ममालिक से लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। और चूँकि 10 लोगों में जो सिलेक्शन है, मेरी पहली पोजीशन आई है साफियों में, और आज ज़िंदगी रही तो आज मेरी फ़्लाइट है तेहरान की तरफ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ से भी अपडेट करेंगे, तेहरान पहुँच के भी आपको अपडेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या वहाँ पे है। लेकिन साथ साथ व्लॉग का सिलसिला वहाँ से भी, ईरान से भी जारी होगा। खबर पे आ जाते हैं। गजा पर मगरिब की हिमायत याफ्ता इसराइली नस्ल कुशी जंग में अब तक 46,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसी दौरान फ़लस्तीन और ख़ित्ते भर में मज़ाहमती ग्रुप्स तेल अवीव की हुकूमत और उसके मगरबी हामियों की अपनी कार्रवाइयाँ उन्होंने जारी रखे हुए हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड ने गजा शहर के मशरिक में एक इसराइली फौजी को निशाना बनाकर शहीद किया। मगरबी किनारे के मकबूजा इलाके तूल करम में नूर शम्स कैंप में एक इसराइली इन्फेंट्री फोर्स पर घात लगाकर हमला किया गया। धमाका खेज मवाद से भरा कार्गो जो है ट्रक को उड़ा दिया गया और इमदादी टीमों पर जो है वो फायरिंग की गई है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने गजा शहर के मशरिक में एक इसराइली फौजी को निशाना बनाकर हलाक किया है। मगरबी किनारे के मकबूजा इलाके तूल करम में नूर शम्स कैंप में एक इसराइली इन्फेंट्री फोर्स पर घात लगाकर भी हमला किया गया। धमाका खेज मवाद से भरी कार को धमाके से उड़ाया गया, जिसके बाद फिर फायरिंग शुरू की, जिसमें मुतअद्दिद इसराइली फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इसी तरह आपको बताते चले कि शुमाली गजा पट्टी में यानी जबालिया कैंप के मशरक में सिविल इंतजामिया के करीब साकिब धमाका खेज मवाद से एक इसराइली फौजी गाड़ी को तबाह कर दिया गया। मकबूजा मगरबी किनारे के तूल करम में नूर शम्स कैंप में सेफ चौक के करीब एक D9 इसराइली फौजी बिल्डोजर को जो है वो धमाका खेज मवाद से निशाना बनाकर तबाह किया, जिसके अंदर अमला शामिल था, उसकी भी हलाकत हो चुकी है। मगरबी किनारे के तूल करम में नूर शम्स कैंप में नाबलस स्ट्रीट पर इसराइली फौजी बिल्डोजर को पहले से तयशुदा यानी नस्ब शुदा धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया। तूल करम के नूर शम्स कैंप में नाबलस स्ट्रीट पर इसराइली फौजी गाड़ियों और बिल्डोजर के काफिले पर बारूदी सुरंगों का हमला किया गया और उसके बाद इसराइली इन्फेंट्री फोर्स पर शदीद फायरिंग की गई। तूल करम के नूर शम्स कैंप में जो है मनशिया महवर में एक इसराइली फौजी बिल्डोजर पर एक और यानी पहले से नस्ब शुदा धमाका खेज मवाद का धमाका का हुआ और उसको भी उड़ा दिया गया, जिसके अंदर जो अमला शामिल था उसकी भी हलाकत हो चुकी है। तो आप देखें ये कार्रवाइयाँ उसी तरह ज़बरदस्त तरीके से बड़ी तेज़ी से चल रही हैं और उसमें आपको पता है कि जो चीज़ें हो रही हैं और ख़ासकर इसको इसराइली मीडिया भी कोट कर रहा है, गाए बगाए वो भी कुछ इशारे दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानात इस वक्त गजा में हो रहे हैं। एक तहकीकात के मुताबिक गजा पर इसराइली जंग के दौरान होने वाले हलाकतों की फ़लस्तीनी सरकारी तादाद में 2024 के वस्त में 41% मुतासरीन शामिल ना किए जाने का इम्कान है, क्योंकि गजा के सेहत निज़ाम के निज़ाम ने दुरुस्त गिनती को मुश्किल बना दिया है। ये तहकीक लंदन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और येल यूनिवर्सिटी जो है यानी येबल यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के माहिरीन ने की है। और तज्जिया जो है मारूफ साइंसी जरीदे दी लेनिस्ट में शाया हुआ। महकीन ने एक शुमारियाती टेक्निकल जो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसराइली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले के दौरान होने वाले हलाकतों का तखमीना लगाया। ये तज्जिया जंग के इब्तिदाई 9 महीनों अक्टूबर 2023 से जून 2024 के अख्तिताम तक के अहाते तक करना है। तहकीक के मुताबिक इस अरसे में 64,260 अफराद सदमे अंगेज चोटों की वजह से हलाक हुए, जो गजा की फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत सरकारी तादाद से तकरीबन 41% ज़्यादा है। मुताले में ये भी बताया गया कि मुतासरीन में 69.1% ख़वातीन
اور بچے ہیں اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد شامل تھے۔ تاہم شہید ہونے والے فلسطینی مزاحمت کاروں کی تعداد کے بارے میں کوئی تخمینہ پیش نہیں کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمیں اعداد و شمار ملتی ہیں ہم تو وہ بتاتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اعداد و شمار وہاں سے آ رہے ہیں اس کے مطابق جو چیزیں آ رہی، کیونکہ ہم پہلے آپ کو کہہ چکے ہیں کہ بہت ساری بلڈنگز گر چکی ہیں، بہت ساری عمارتیں گرنے کے نیچے، بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں جن کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ بات نہیں کنفرم ہوئی ہے۔ اب یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ جو بتایا جائے کہ بھائی صاحب اب 41% مزید زیادہ لوگ جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں اور ان میں سب سے زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اعداد و شمار اور کس طریقے سے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری نے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک اعداد و شمار لکھی، لیکن غزہ پٹی میں یعنی 462 بدستور تباہی اور ظلم و ستم کا مشاہدہ کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل نسل کشی کے بغیر کسی روک ٹوک کی جاری ہے۔ جمعے کے روز اسرائیلی قابض فوج نے شمالی غزہ میں گھروں اور عمارتوں پر بڑے پیمانے پر بمباری کی، جبکہ اسرائیلی گاڑیوں نے جنوب مشرق غزہ کے الزیتون محلے کے مشرق علاقے میں شدید فائرنگ کی۔ مغربی کنارے خان یونس میں ایک اسرائیلی ڈرون کے حملے کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ خان یونس پر اسرائیلی حملوں میں مزید 3 فلسطینی زخمی اور ایک شہید ہوا۔ کل 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ کے دوران شہادتوں کی تعداد 47,000 کے قریب ہو چکی ہے، جبکہ 1,09,378 فلسطینی زخمی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی قابض فوج نے 3 خاندانوں کے خلاف قتل عام کیا، جن میں 70 فلسطینی شہید اور 104 زخمی ہو گئے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 800 سے زیادہ اسرائیلی قابض فوج، IOF کی بھرتی شدہ اہلکار اور ریزرو فورس کے والدین جو غزہ میں لڑ چکے ہیں یا اس وقت لڑ رہے ہیں، انہوں نے عوامی خط جاری کیا۔ اس خط میں انہوں نے وزیر اعظم نیتنیاہو پر الزام عائد کیا کہ وہ غیر ضروری طور پر اور غیر ذمہ داری کے ساتھ ان کے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس بات کی اپیل انہوں نے کی ہے کہ اس سلسلے میں ایک اور درخواست انہوں نے کی۔ انہوں نے نیتنیاہو سے جنگ ختم کرنے کی ایک معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کے نام خط میں رشتہ داروں نے نیتنیاہو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو ہماری تاریخ میں بے مثال ہے اور جس کا کوئی واضح انجام نہیں ہے۔ صرف اپنی سیاسی بقا کے لیے خط میں لکھا گیا ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ایک ضروری جنگ میں شریک ہوئے جو آپ کے اقدامات کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوئی۔ مزید انہوں نے کہا کہ اپنے کئی دوست ہم کھو چکے ہیں، مسلسل لوگ مر رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں، جسمانی اور ذہنی طور پر لوگ معذور ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق والدین نے کہا کہ فوجی جنگ اہداف کے تحت متاثر ہوئے، جن میں سب سے اہم مقصد یرغمالیوں کی واپسی کو یقینی بنانا تھا۔ اب ان کے وہ فوجی اہلکار جن کے بچے، جن کے مائیں، جن کے والدین جو ہیں یہ خط لہرا رہے ہیں، لیٹر لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیتنیاہو آپ کی اس جنگ کی وجہ سے اور آپ نے جو جنگ ہم پر مسلط کی ہے، اس جنگ کی وجہ سے جو ہے ہمارے فیملی جو ہے ایک ذہنی ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہیں، اور وہ کیفیت جو ہے بدستور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تباہی کی طرف ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔